ପକ୍କା ଏଇଠି ହଁ ଦେଲା 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 ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇନ୍ଦୁ ନା ଇନ୍ଦୁ ହେଲା ଚୋରମୁହାଁ ଏ ଚୋରମୁହାଁ କହିଲା ରେ ଚୋରମୁହାଁଟା ଟାଉଟରି ପକ୍କା ହରଦାସିଆ ହେଇଠି 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 ଏଇଟା ପକ୍କା ହରଦାସିଆଟା ଏଇଟା देख ये चोर मुहाटा उठी समस्ते भल ये पक्का ये हारामी बदमाश आठ हारामी संसार किए ना भल देख यहाँ को टाउट्रीटा यहाँ एक नंबर टाउट्रीटा तो आपको गोटे बड़ बिले कामुड़ देता ये री कामुड़ देता तो मेडिसिन लगाई भल हो गला এইটা গোটে পক্কা টাউটরি কুকুর আইলা হেরি গোড়ু তো এইটা এডে হরদাসিয়া খালি ক্ষীর ভাত খাইব খালি আউ কিছু খাইবনি তা মুহଁটা দেখ কিন্তু কিছু জানুনি কিন্তু মুহଁটা দেখ তার এই সালাম দে সালাম দে সালাম দে সালাম দে ইনি সালাম গड्डी पड़ा तो ये जड़े आउ जन अच्छी सी से पक्का हारामी माने एत ठक भल मंद खाली खाइब भल मंद खाइब भल मंद किना मुँह देख देख किना मुँह देख तो यहाँ हूँ गोटे चटई बणी घोड़ा यहाँ खसिक सी उपरे थी से जाम गछ डालर थी माकड़ मैंने डिया डिं करके पकईदे यू तल पूरा साफा तल पड़गला ये आउ थे गोटेकरी रखाई से उपरे से भितर पिला ची 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 हूँ तो एमती सबू आम घर सब जीतक हरदासिया बिलई कुकुर सब अच्छे खाली भात क्षीर खाइबे भल खाइबे सबुठ बड़ हरदासिया हूँ ये पक्का बदमाश हूँ समस्त ये बड़ बदमाश कि देख दी मुहटा उठी देख देख चोर मुहटा देख हाँ किए पुईटा जाना ना एटा किए एटा किए रे ठिया ठिया सालाम दे सालाम दे सालाम दे ठिया 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 सालाम दे सालाम इनती सालाम तो यहाँ किसी जना ना ये तो शिखेले मत कि करना पक्का हरदासिया राग खाली आसिकी खाली भल मंद खाइबे चोरी खाइबे कार जा सालाम दे सालाम दे सालाम दे देख पक्का ये हाँ देला 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 भेरी गुड इंदु ना इंदु होला इनती सालाम अखिलू दे सालाम दे 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 रे सालाम दे सालाम दे सालाम दे इनती सालाम तो ये मूसा खाऊँ खाली क्षीर भात खाइब मूसा खाइब आलू चकुटा चकुड़ी करके देले टिके ना खाईदेव खाई पलैब तो एमती हरदासिया पक्का हरदासिया
ତ ଦେଖ କୁକୁରକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିକି ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ବହି ପଡ଼ିଛି କୋଳରେ। କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ମୁଁ କୋଳରେ ବହି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଗାଣ୍ଡି ଠିଆ କରିଦେଲା। ନାଙ୍ଗା ଠିଆ କରିକି ଆସିକି ଏଇ ଏଇ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିକି ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ବହି ପଡ଼ିଛି। ଆଇଲା କିନିଆ ମୁହଁଟା କିନିଆ ତୋର ମୁହଁ। ଦେଖ କୁକୁର ଗଲୁକୁ ସିଏ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଏଡ଼େ ଭୟାଳୁ ଏଡ଼େ ଇଏ କୁକୁର ପଳେଇଲକୁ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଓହ୍ଲେଇ ସେଇଠି ଗଲା। ଆଇଲା ଛାଞ୍ଚିଣି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇବୁ? ଛାଞ୍ଚିଣି ପାର ଖାଇବୁ କି? ତ ଦେଖିକି ବିଲେଇ ଧାଇଁ ପଳେଇଛି ଘର ଭିତରକୁ। ଏଡ଼ିଆ ଉପରକା ଏଡ଼ିଆ। ହଁ କୁକୁର କଥା ମାନିବ, ଏଇ ବିଲେଇ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଡେଞ୍ଜରିଆ କୁକୁରଟା, ଚୋବେଇ ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ସେ ଆସିଲକୁ ସିଏ ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖ। ତାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଆ। ଦେଖୁନ ଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଇଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଉଛି ଖଟ ତଳେ ଯା ପାଖକୁ। ଆଇଲା ଏଉଠୁ ତୁ ନାଙ୍ଗଟା ଫୁଲେଇ ଦେଲାଣି। ଟିକେ ସିଧି ପଳେଇବ ବୋଲି କି କ'ଣ ତା ରୋଡ଼ଟା ଦେଖିବ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ। ଧ ଖଣ୍ଡା ଧ। ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ବୋଲି ଭୟ କରୁନି, ନହେଲେ ଧାଇଥାନା କୁଆଡ଼େ ତା ପତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଇଲା ତ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପୋଷା ମାନିଗଲା ବୋଧେ, ଜାଣିଦେଲା ସେ ଏଇ ଘରର ବିଲେଇ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କରୁନି। ଏଇ ଘରର ବିଲେଇ ବୋଲି ଜାଣିଦେଲା। ଭଲ ଡରୁ ଧାଇଁ ପଳାଉଥିବେ। ଦେଖିବା ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଆଜି ମିଶାଇଦେବା। କୁକୁର ବିଲେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ନାଙ୍ଗଟା ମାତ୍ର ଫୁଲେଇ ଦେଲାଣି। ତା ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ। ତା ଧଡ଼ି ହେଇଥିରୁ ଥାଉ ତୁ ଛାଡ଼େ। ଶୁକୁରିଆ ଭଳିଆ ଦେବୁ ଇଏ ତ ଘରକୁ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଚୋର ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଭିତରେ ପଇଛି ବହୁ ଭଲରେ